सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं एडवांटा सीड्स कंपनी में जोनल बिजनेस हेड के तौर पर ईस्ट जोन जो एडवांटा का है वहाँ पे बिजनेस संभालता हूँ। हमारे साथी रंजन है, मानस दा हमारे साथी हैं पूरे ईस्ट जोन में जो हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम CSR एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके तहत हम लोगों ने इस विद्यालय में हमने बच्चों की एक तरीके से सहायता करने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर और कुछ नोटबुक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे जो नए हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएं और अपना परिवार का, अपने समाज का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएं, कुछ ना कुछ देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। इसी के लिए हम लोगों ने CSR गतिविधि के माध्यम से इस स्कूल को चुना। आसाम में स्कूल का नाम आरिकाटा एमई स्कूल, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस स्कूल को हमने आसाम में, ये हमारा पहला प्रोग्राम है और भी नॉर्थ ईस्ट का ये पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने जो मैनेजमेंट है उनको भी ये हम लोग ये उनके माध्यम से ये करना चाहते हैं कि यहाँ का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको हम लोग कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करके इन बच्चों की स्कूली एजुकेशन में हम लोग कुछ मदद कर पाएं, जिससे कि बच्चे अपना जो भी करियर उन्होंने चुना है उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं और अपनी एजुकेशन को बढ़ा पाएं। इसीलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एडवांटा सीड्स कंपनी UPL समूह का एक हिस्सा है, जो कि अच्छे बीज हम लोग किसानों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे बीज और ये खेती की दवाएं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे बीज और दवाओं के साथ साथ में हम समाज सुधार के लिए भी कुछ मदद कर पाएं। इसी के सिलसिले में आज इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे आयोजित किया है। नमस्कार, मैं मानस कुमार भट्टाचार्य, मैं बिजनेस डेभेलपमेंट मैनेजर। আজি একচুৱেলি আজি অকল এইটো ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। আমি ব্যৱসায় হিচাপে ইয়াত বীজৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, বীজ আমি বিক্ৰী কৰোঁ। অকল ইয়াতে নহয়, আমি প্ৰায় 84খন দেশত বিক্ৰী কৰোঁ। কিন্তু আজি অকণমান ব্যতিক্ৰমী এইটো কাৰণে আমাৰ ব্যৱসায়ৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। সেই দায়বদ্ধতাৰ কথা মনত ৰাখি আমি অসমৰ এটা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল আৰিকটা, এইটো আৰিকটা অঞ্চলৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে আছে, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে। ইয়াত আমি এখন ME স্কুল, আৰিকটা ME স্কুল, তাত সৰু সৰু কণমানি শিশুসকলৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি তেখেতসকলৰ শৈক্ষিক আৰু মানসিক বিকাশৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি আমাৰ কোম্পানীৰ মেনেজমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা কম্পিউটাৰ লগত প্ৰিণ্টাৰ আৰু লগতে কিছু নোটবুক আৰু পেন আমি ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। এইটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ। আশা কৰোঁ এই কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সৰু সৰু শিশুসকলে নিজৰ কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান বৰ্ধন কৰি আগলৈ দেশৰ হৈ ভাল কাম কৰিব পাৰিব। আৰু এডভান্টা কোম্পানীৰ এটা এইটো ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, সম্পূৰ্ণ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ইয়াত আৰিকটা অঞ্চলত। আৰু যদি দেখোঁ ইয়াৰ সুফল যদি আমি দেখা পাওঁ, ভৱিষ্যতে আমি আশা কৰোঁ আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। নহয়, শিশু শ্ৰমিক ইয়াত বুলি কোৱা নাই। এটা বস্তু মন কৰা হৈছে যে সৰু সৰু বাচ্চাসকলক এই সময়ত পঢ়া শুনাত আৰু তেখেতসকলৰ শৈক্ষিক অথবা ফিজিকেল যিটো মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিধৰণে বাঢ়িব লাগে, সেই খেলা ধূলা, শিক্ষা দীক্ষা, সেই ক্ষেত্ৰটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে এটা এৱেৰনেছে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। যদি কেনেবাকৈ আচ্ছা হয়, আমাৰ ঘৰত হয়তো সৰুতে আমিও কাম কৰোঁ, কিন্তু এনেকৈও আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি যে সেইসকলক যদি আমি 18 বছৰ বয়সলৈকে অকল শিক্ষা দীক্ষাহে দিওঁ, সেইবিলাক কামেই কৰোঁ। এনেই 16 বছৰৰ পিছততো আমাৰ ঘৰুৱা কাম আমি কৰোঁৱেই, কিন্তু শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নহয়। আমাৰ কোম্পানীয়ে শিশু শ্ৰমিকৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰে। আমি কোনো শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ লাগিলে গোটেই পৃথিৱীয়ে শিশুসকলক শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে, খেলা ধূলা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ক, সেইটোৱে আমাৰ আশা। কিন্তু এইটো নহয় যে এইটো অঞ্চলৰ কথা কোৱা নাই, এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শিশুসকলৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি আমি এই প্ৰগ্ৰেমবিলাক আগবঢ়াইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।